ଆଜି ଠିକ୍ ହେଇପାରେ ମତେ ମଧ୍ୟ ମନ କରି ନାଚିବା ପାଇଁ ମନେ ହେଉଛି। ହଁ ମୋ ମନରେ କାଲି ରାତିରେ ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ପାଦ ତଳେ ବସି ଗାଇବି ଗୀତକୁ। ହଁ ଗାଇବି ଗୀତକୁ। अपेक्षा करी मो आराध्य देवता को आर मो सहित जब देखा मु गाइबी गीत को। हाँ गाइबी गीत को। स्वामी भरी भाभी
만나 참냐시. 아래 만나 볼까? 만나 볼까? 제비려 것다. 제비려 것다. 아래 사비들 선대만나 것다라 보니까. 아래 사비들 선대라 붙다 허이. 더 맞다 선대만나 빠 허이태요.
अरे जाओ प्रभु निश्चय तो विश्व मंत्र अक्षरे भरी ए संसार चययुक्त भाग्य रथ प्रभु अरे माँ मु अच्छी परा तोहर पासरे मर्या करन माँ निश्चय निश्चय उबरा ही जागे तो मोहनी भक्त को पराकष्ट करी छाचे पे मध्य मंडल हाँ माँ मु आसुच्छी रे माँ मु आसुच्छी सतरे माखंड मु तुमको आज मो जीवन साथी रूपे पाई मु निजको धन्य करुअछि सतरे तुम भाग्यर रथरे मु मध्य सामिल होई खेलिबी हाँ तुम भाग्यर खेଳରେ मु मध्य सामिल होई खेलिबी हे मणिमाला तू मते फांकी दे भाବୁଛୁ ମାର୍କଟରେ ତୁ ଭଲ ପାଇବୁ ଓ ଆଦିତ୍ୟ ଶକ୍ତି କରେ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବି ତାପରେ ମାର୍କଣ୍ଡ ତତେ ଦେଖି ଘୃଣା କରି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ नहीं ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଆନନ୍ଦରେ ଘଟିବା ଜୀବନ नहीं तुम्हें चले जाओ कहती नहले मो माखंड आसिले तुमको सीधा टुकुरा टुकुरा करी काटी फिंगी देले अबे हौ आसु से ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତତେ ଆଜି ଉପଭୋଗ କରି ସାରିଛି ହ୍ୟାଲୋ 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 ଆସୁନ प्रथम देखिली सेदिन भाविली तुम भले छन छन गोलाप केउं दिन आंकी देखि सुंदर प्रजापति की से प्रजापति को घेउड़ाई तुम ओठरे देबी मु मधुर चुंबन नहले
ଆସିବାନି ଏବେ ହେଲାଟି ସବୁ ଯାକ ଦୋଷ ଆମରି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆମର ପବିତ୍ର ଆଶ୍ରମଟା ତୋତେ ବିଶ୍ରାମ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ କଥା ମୁଁ ଆଜି ତୋତେ ଜୀବନରେ ଭୁଲି ପାରିବୁ
এই বাবা Ani, itu dah. মা Saya itu dah. Cuma berbukit termati kopaku. Saya itu dah. চলো মা অপেক্ষা করো অপেক্ষা করে রে বৃদ্ধ ভবানা অবশ্যই ভবানা মৌত দিয়ে চলে যাবি প্রাঞ্জল ভিখারি ଆଉ ତାପରେ ତୁମେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିବ ଏଠି ଦିନ ସରେନି ଲୁହ ସରେ